শিলচরের ইম্পারিয়াল মল স্পা কাণ্ডে নতুন মোড়, নারী পাচার ও দেহ ব্যবসার অভিযোগে পলাতক দুই স্পা স্বত্বাধিকারী গ্রেপ্তার। তদন্তে আরও নাম খুঁজছে কাছাড় পুলিশ। শিলচরের বহুল আলোচিত ইম্পারিয়াল মল স্পা কাণ্ডে বড় সাফল্য পেল কাছাড় পুলিশ। নারী পাচার চক্র ও স্পার আড়ালে দেহ ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে দীর্ঘদিন পলাতক থাকা দুই অভিযুক্ত রোহিত দেবনাথ ও রূপালী দাসকে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার করেছে কাছাড় পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানস শইকিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তদন্তের স্বার্থে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্য ব্যক্তি বা সহযোগীদেরও শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, গত 25 জুন রাতে শিলচরের ইম্পারিয়াল মলে অবস্থিত লোটাস স্পা ও লাভলি স্পাতে হানা দেয় পুলিশ। ওই অভিযানে মোট 28 জন তরুণীকে আটক করা হয়। এর মধ্যে লাভলি স্পা থেকে 21 জন এবং লোটাস স্পা থেকে 7 জনকে আটক করা হয়েছিল। পুলিশের দাবি, স্পা দুটির আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে দেহ ব্যবসা চলছিল। অভিযানের সময় বিপুল পরিমাণ কন্ডম উদ্ধার হয় এবং স্পার ভেতরে গ্রাহকদের জন্য পৃথক কেবিন থাকার কথাও তদন্তে উঠে আসে। পুলিশ জানায়, লোটাস স্পার মালিক রোহিত দেবনাথ এবং লাভলি স্পার মালিক রূপালী দাস অভিযানের পর থেকেই দুজনই পলাতক ছিল। এদিকে এই মামলায় আদালতে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন অভিযুক্তদের আইনজীবীরা। রোহিত দেবনাথের পক্ষে আদালতে দাবি করা হয়, আটক হওয়া তরুণীরা দেহ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নন। তারা সকলেই বিউটিশিয়ান হিসাবে কর্মরত ছিলেন। অভিযানের সময় কোনো গ্রাহক বা পুরুষকে আপত্তিকর অবস্থায় পাওয়া যায়নি বলেও আদালতে যুক্তি দেওয়া হয়। পাশাপাশি বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য নথি দেখিয়ে ব্যবসা পরিচালনার দাবি করা হয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে আদালত রোহিত দেবনাথকে তদন্তে সহযোগিতার শর্তে 30,000 টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে এবং 7 দিনের মধ্যে তদন্তকারী আধিকারিকদের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে রূপালী দাসও এর আগে 30,000 টাকার সিকিউরিটিতে আগাম জামিন পেয়েছিলেন। আদালত তাকে তদন্তে সহযোগিতা করা, তদন্তকারী অফিসার তলব করলে হাজির হওয়া এবং আদালতের অনুমতি ছাড়া বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তদন্তকারী পুলিশের দাবি, স্পা দুটিতে শুধু মেসেজ পরিষেবা নয়, অবৈধ কার্যকলাপেরও প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। বিপুল পরিমাণ কন্ডম উদ্ধার, স্পার অভ্যন্তরে পৃথক কেবিন এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়ে চলেছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানস শইকিয়া জানান, রোহিত দেবনাথ ও রূপালী দাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে আরও গ্রেপ্তার হতে পারে। ইম্পারিয়াল মল স্পা কাণ্ড ইতিমধ্যেই শিলচর শহর জুড়ে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। একদিকে পুলিশের দাবি, স্পার আড়ালে অবৈধ দেহ ব্যবসা চলছিল। অন্যদিকে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের বক্তব্য, এটি বৈধ বিউটি ও ওয়েলনেস ব্যবসা এবং কর্মরত তরুণীরা ছিলেন প্রশিক্ষিত বিউটিশিয়ান। বর্তমানে মামলার তদন্ত চলছে। আদালতে বিচারাধীন হওয়ায় অভিযোগগুলি চূড়ান্ত সত্যতা বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। Observation of the honorable court is concerned, so definitely honorable court will take there is a certain procedure that honorable court will follow. देखिए 25 जून को इंपीरियल मॉल सिलचर टाउन में जो स्थित है, इंपीरियल मॉल में एक पुलिस का ऑपरेशन चला था वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एक्यूज्ड काफ़ी लोग वहाँ से हम लोग ने उनको अपनी हिरासत में लिया था। फिर उस केस में जो इन्वॉल्व थे, जो दो वहाँ पे स्पा पार्लर थे, है लोटस और लवली, तो जो उनके मालिक है राहुल देवनाथ और रूपाली दास, सो इतना दिन से सिंस 25 जून वो लोग फरार थे। तो हम लोग का अभियान भी चल रहा था और हाउस सर्च भी हम लोग किए थे। कल हम लोग को एक इन्फॉर्मेशन मिला कि ये दोनों सिलचर टाउन में पाए गए हैं, देखा गया है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग ने इन्फॉर्मेशन अपना पुलिस पार्टी को इन्फॉर्म किया, वो लोग को पकड़े गए और फिर जो कानूनी कार्रवाई है जो हम लोग की तरफ से करना पड़ता है उनको लाए गए, पूछताछ किए गए, और अभी हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उनको जुडिशियल कस्टडी में फॉरवर्ड करेंगे। केस सिर्फ एक ही केस नहीं था, तो ये जो धारा जिसमें हम लोग ने ये केस जो मेन कंटेंट ऑफ द केस जो है वो है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के ऊपर। बाकी जो BNSS के जो बाकी सेक्शन है वो लगे हुए हैं, तो मेनली हम लोग अभी प्रोसिक्यूट कर रहे हैं इनको इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के आधार पर। In these two instances, Rupali Das, The concern bail is a matter of the honorable court. So our duty is to prosecute the people, the accused persons that we have got. We will complete the investigation. We will file the charge sheet,
So we don't have anything against the bail. But yes, because the main sections of the case is the sections those that are related to the Immoral Trafficking Act. So accordingly, we are continuing our investigation in this direction only, and hopefully we'll be able to file the charge sheet in a short while. So this time the people will see that justice has been made. Yes, as far as we are definitely trying to do that, because otherwise both of them they had been like trying to escape from police custody since 25th June. So we were trying to like get some information about them. So we had not given up on the case or had not given up on the chase. As far as whenever we yesterday, whenever we came to know about them, so we just apprehended them, and they will be forwarded to the They are going to judicial. Yes, sir. Like this procedure is being done, so we'll forward them. They have been arrested, and we are carrying out the formalities. Like we won't like to disclose the name of those persons accused, but we can assure you that whoever are involved in this, whatever names like are coming up, so we'll try to find if there are any linkages. So definitely we'll do the needful in this regard. Any big name or big person? As of now, we are only focusing on the case. Whatever like leads we have been getting, whatever information we are getting from this investigation, so we are focusing on that. अभी दो चीज होता है, एक होता है पीओ जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है। अभी मैं कचार में जो हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं बोल सकूंगा कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो जो हम लोग को एक्यूज मिलेंगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि इस केस के रिलेटेड अगर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी दूसरे व्यक्ति इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी होता है, तो वहाँ पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसा टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग का जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा, तो उनके ऊपर तो हम लोग एक्शन ले नहीं पाएंगे। सो केस के सिलसिले में अगर कोई इन्वॉल्व है, वो किसी दूसरे जगह से भी हो, डेफिनेटली हम लोग एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर इस केस से कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई इंडिपेंडेंटली कुछ दूसरा वहाँ पे इशू चल रहा है, तो ये हम लोग का जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा। चर्चा की सर लिंक रोड का जो बात है, ये मिला है, बस इससे ज़्यादा अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन बिट हार्ड टू से, and we are trying to find out the exact routes, whether like it is like as you have mentioned, like whether it is an organized way, or like there is one head office and branches are there, so that only will require some more time. It will only further investigation will reveal that. Is there any political leader involved in this case? Right now we have not got any such problem as far as the investigation is going on. We are able to carry out the investigation freely without any interference, and hopefully we'll be able to do justice.